Ano nakasama ko doon? Guys, huwag nyo to, guys, in-scam kami. Yan, tama, unsubscribe. Unsubscribe dito kayo, guys. Kasi in-scam niya kami. In-scam niya kami, guys. In-scam niya kami. Wala, in-scam nga kami. Ayan, 93 subscribers. Subscribe natin yan. And unsubscribe. Yan. Kanina 100 yan. Unsubscribe. Wala na. Na-scam na tayo. Yan o. Pinag-unsubscribe siya. 93 subscribers. Wala na. It's true. It's true. Oo nga, nakalaro ko to. Legend Duwings. Ano ba yan? Bibigyan niya raw kami ng guys. Bigyan niya raw kami ng mythic. Mythic dito sa sa toilet tower defense ata ito eh. Guys. Ay, record. Huwag niyo i-subscribe scammer. Ay, record guys. Ice. And ice. No need to. Scammer, oh. Scammer. Scammer, wag niyo to i-subscribe O, babay na. Pinabalita ka lang sa inyo. Huwag nyo pa subscribe nyo ko O, tandaan nyo yung sinabi ko